Rin pa. Nagalaw naman ah. Ayun o, umihinto. Ayun o. Oh, tapos gagalaw. Oh, I-close mo na nga yan. Patay tuloy ako, gago. hindi pa makalaro. Ako? Kaya pala sa OBS, joke. Ginaya ko lang yung sinabi mo. Oo. Salamat sa pagturo. Ang nakawawa. Wawalang bata kayo ng FS Gar. Ropa. Pinapatay mo, Ropa. Tara sa loob mag-RG Dave. Sa loob na kayo? Sa loob tayo. Tara magsik. Dito ako sali. Salim ako. Tenenenenenen. Asan ka? Ala! Wala Ang ba hirap. si Padre? Wala. Asan kayo? Nasa loob kayo? Loob, oh. Hello. Si Paul Rio, papasokin mo. Tara, lipat na tayo. 55 na. Si Dick. Papasokin mo si Dick. O yung Otis boy, para sa kaya yung Otis boy. Para masali ko. Wait lang, Jo. Sabihan mo, yung Akay lalaro yung Akay, boy. Si Epto ata di lalaro ba? Hindi ko sure. Nag-online na ba? Online yata, online. Ay, ganun pala. Lagi yung Otis boy, para sa boy. Kasali na ano, lads? Yung Epto, dyan? Apo. Yun, nice. Hindi ko masali Otis, dami ng pipili eh. Para sa ano boy, nung Otis sa labas. May slot pa sa gilting, ha. Boy! O, bakit kay Otis yun? Ay, Otis yun. Pareso boy, pasaga. Papigil muna kami dito boy. Hindi kami makasave. O yung Otis, pareso boy. Bago, hindi kami makasave. Pareso boy. Ano, pre-baby yata. Cardo! Pareso boy. Pili ka kung kanino, madam. Sino yung right-pick mo? Ayun na Rezo. Kakashi, rin mo mga yung Otis Kakashi na malapit lang sa AR. TD. Mga salot. Ako na wala yung Otis, saan na yan? Kalkobi. Pasok. Okay, kina nyo. Save kayo, tapos pasok mo eh. Kachani sila doon. Tangkinang yun. Ikaw sa loob boy, sa loob ako boy. Ito, sagdan. O yung Akay ba, na DC lang yung Akay boy? Low. Ako, okay na. Pairan muna ako, yung ako naman yung ice cream. Okay, ina mo. Anong oras na? Ay. Oras muna ako. dalawang titi ko, ha. Ba yung Akay, DC lang ba yung Akay boy? City guys, city, party. No. Sino may CRC boy sa party? Patrap na ako CRC sa party boy. Sige, basta Tyron. Sige. Alam boy, yung mga naka-alter gago. Jo, wait ka lang dyan sa labas, Jo. O G-drop naka-alter boy. I-trade nyo sa akin. Nandito na ako, Ting. Gago, hindi naman ikaw tinatanong ko eh. Box, dali boy. Puta CRC pengedan. Ang ina ni Bray oh, dagdag pero issue eh. Bray, dali Bray. Ano ba? Ite-trade mo ba yung box mo? Hindi. Akin na box. Gaga, naglalaga ka, boy. Nawala na ng kuryente sila, Rex. Naglalag ako. Sa kanila malapit yung converge, eh. Jo, wait ka lang dyan sa labas, Jo. Baka merong di maglalaro, Jo. May good Wait ko ka lang dyan sa naman. labas, invite na lang kita. Tatlo naman na FS mo eh. Wala ka na, naka-episode. Ako, trade kaya ta, boss gift.
Party ka. Sino Yo, pwede? yung FS mo, Renz. Ay, Teng. Nasa Renz. Ano siya? Ang dami nga boy. Yung okay, hindi nag-online, lalaro ba yun, boy? Lalaro daw, lalaro daw okay. CRC pa na. Ano eh? Sige, wala na ako yung boy. Ay puta, record na lang to. Tinatamad ako mag-live. Ayun CRC boy, party ka. Kay Tonda, setter lang ako ah. Wala akong CRC dito, boss Gip eh. Boy. CRC. Wala SP lang. So, tangin na magsusuntukan na tayo boy. Wala ako CRC. Ay, ito ano to? Trade boy, trade. Naka-altar kami boy. Ano party? Alternate eh. Okay, ina. Dapat, Ito sa kanya. okay na yan. Naka-F2 yung ano. Ayun na, na-trade na sa akin. Okay, ina. Asan na yung words? Ano gamit mo, Bri, bro? Bow, bro. Boy sila boy. Aga nila mag-RG. Siyempre may bagong OST. Bago ST Hindi ba? alam pag yung habok daw, boss. Ginawang basahan ng habok. Ganon. Hello. Oh, huwag daw maingay boy. Oh, makikita mo Brian. Yan na naman si Carto. Huwag daw maingay. City ba? Ito no. City. Tama. Putang ina may looter na iba. Na. Ready guys, nasa L. O, 3 to racket L. At L toy. Akit lang ha. Akit lang. Akyat. O, tapak mid. Lower mid boy. Lower mid. Okay, ina mga to. Tagal naman. Mambalan boy. Lower L boy. Lower R. Lower lang ah. Lower. Oh, 3 to track at 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Sa upper boy, paglinis sa upper boy. Sige, linis, box. Ready. Isa pa, oh. Box po. Putang ina mo, wala pa yung 80 ko. Palinis ng box boxing. Palinis pa. Pasok ar pa tayo, boss. Pasok ar. Dali, boy. Mag-aali ata sila, oh. Pasok ar. Minuha tayo ba sa party ko? Kaya mo na si Topad. O, bito MH. 3 to 1. Tara ba tayo, boy? Lower mid. O, balik. Lower R. Lower R. Lower R lang, ah. O, 3 to track at 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Palinis pa box. Pasok R. Hagdan. Ready 1. Up, 2, up, 3, up. Uy, ang sarap mo, no? Sumisigaw, oh. Anong akse? Bastos. Pasok R. Hagdan pa. 1, up, 2, up, 3, up, 7, 6, box, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, hagdan, uy, box boy, ayun yun ha, wala papasok, tapak R, sabay boy, tapak R, wala papasok, palag pa sa buhay, sige, palag nyo, tapak R lang, reset nyo na boy, kung ayaw nyo pa mabuhay. Ayun yun ha. O, tapak R boy. Dali. Habol. Habol pa. 3, 2, 1. Tara, pasok. Dito kayo, Mitch ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, palinis pa. Box pa. Pasok R pa tayo, boy. Pasok R. May pula pa isa, oh. Yeah, nice. Hagdan? Wala. Nag-arto. Pasok R. Dali, boy. Nakikipagalian sila. Dalawa tayo. Pasok R pa. Bito MH. 3, 2, 1. Tara, R2, boy. R2.
R2 po, R2. Baba, pa L2. Pa L2. Ayun na, 1 up, 2 up, 3 up. Buka boy. Low flat ka, pesto. Low flat, boy. Low flat. 3, 2, atratula. Palaser, tingin R2, boy. Tingin R2. Pesto R2. Lower R2, boy. Lower R2. Ready, 1 up, 2 up, 3 up. Lower R2. Oy. Ako nag-laser. Dampo. Reset tayo. Reset. Tapak L, boy. Tapak L po. 3, 2, 1, terpasok. Pasok L. Pasok L pa, boss. Pasok L, wala na. O, bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba tayo. Pa R, lower R. Ay, nakit na mid, boy. Linid, mid. 1 up, 2 up, 3 up. Palinis. Mid muna. Lower R. Lower R po yung mga namatay. Ay, mga namatay tapak R. 3, 2, atrakyat. Ready, 1 up, 2 up. R2, boy. R2, lingon agad R2. Ayayin yung box. R2 agad, R2. Linis. Pasok R. Pasok R, boy. Pasok R. Box po. Oy, balik. Box, boy. Boy, box. Ala ka. Lo. Yung box. Palinis ng box, boy. Yun. Pasok R. Bilangan nyo, boy, oh. Hindi sabay-sabay yan, ha. Bilangan nyo. Bilangan nyo, ha. Pwede na iba. Yung isang PT dyan, pwede na, boy. Yung isang PT na nakagitna. Pesto. Pwede na iba, boy. Pwede na iba. Malinis ang box, boy. Malinis. Yung iba dyan walang box, boy. Palag pa, boy. Box. Box pa. Pasok R pa tayo, boy. Pasok R. Ubus to. Uy, box muna, boss. Yung box. Pasuyo. Pasok R. Ano nga, boy? Kalate. R2 kalate, boy. Yung mga nabuhay. Pasok R. Gapang kayo, boy. Hallway. Hey. Hallway. Tingin likod, ha. Tingin likod. Hallway kayo, boy. Hallway. Pa-ins, boy. Pa-ins. Oh, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, tulak tayo. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak, boy. Tulak. Ay, gago. Nag-left side lang. Kaya niyan, boy. Inang yun. O, tapos L. Feedback boy, ah. Gago. Nag-reso alangan. Istiyawa. Tapak L. Okay, mag-reso alanganin, boss. Okay, ina nyo. 3, 2, 1, pasok. Pasok L. Ina nyo, kita ko yan. Naka-record ako. Pasok L. Bitaw MH. Nasa L2, ha. Tulak tayo. 3, 2, 1. Tara, tulak L2. Tulak L2, bossing. Ayaw nyo ba? Ayaw nyo. Tulak L2, boss. Tulak L2. Balik kalate. Likod. 3, 2, 1. Tara, tulak. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Linis po. Sa right side. Tulak L1. Pasok L1 pa tayo, boss. 8, 7, 6, 5. Tulak L1. Uy, puta. Ayaw nyo gumalaw. Bahala kayo. Patay kayo dyan. Tapak L1 lang, boy. Nag-ali kayo. Tapak L1 lang, ha, pag namatay. Di pinansin yung mga tumags. Tapak L1. Ayaw talaga mag-reset ng iba. Sige, tapak L. PK nyo muna yan, boy. O, 3, 2, 1, pasok. Bito kayo, MH, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Box lang, oh. Box. Palinis ng box, boss. May pula po. Sigara boy. Pasok L. Pasok L. Kalate nga, boy. Kalate. Phoenix. 1. Up. 2. Up. Phoenix. Uy, galing L2. HR pwede na, boy. Pasok L, boy. Pasok nyo. Okay, ina. Pasok. Bilangan nyo sarili nyo, boy. Bilangan nyo. Laban nyo, box, ha. Box, boy. Box lang, ha. Box. Hindi kaya. O, wala na papasok. Maluluwa. Wala papasok. Tapak L.
Ina yung iba, alala. Tapak L. Tapak lang ha. Kapalagyan boy. Hindi tayo sabay-sabay. 3 to atras pasok. Pasok ha. 8, 7, 6, 5, 4. Image ha. 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Palag pa boss. Palag. Palinis ng box muna. O, labasin nyo na yung labas. Labas ng box. Kalahati nga boy. Kalahati. Labas ng box. Macro. Macro. Labas ng box. Oy! Pungal naman yawa piste. Bitaw image bossing. Bitaw image. Kalahati. O, usog pa boy. Usog. Tamaan kayo dyan. Pabantay ng likod ah. Sa mabait. Pabantay lang. Okay sumagad. Gapang pa boy. Gapang pa. Tutulak yung boy ha. Tumutulak siya man nila. O, bitaw image. 3, 2, 1. Tara tulak L1. Boy. Kaliwa. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Ay puta. Sinabunutan ako. Yun gago. Ba't wala tayo image? Tatinang yun. Puta. Ina gumagabang gago. Nasyama na to. Ayaw mag-aim. O, reset tayo boy. Tapakar. Tapakar. Wala MH. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4. Dito MH. 3, 2, 1. Tara tulak Arto. Tulak. Tulak. Lower. Pail to. Salbungin kayo yung pabalik ha. Lower lang muna boy. Lower. 3, buka tayo. 2, 1, track. 3, 1, up. 2, up. Akit na boss! Puking ina yan. Suicide talaga sa una eh. Ayaw jacket agad eh. Sige, reso. Arto, L2 lang. Reso. Reso pa boy. Reso pa. Wala na. O, tulak pa L1. 3, 2, 1, tulak L1. L1 pasok, patay. Pasok, patay. Pasok. Papasok Phoenix dyan ha. Ay, hindi lumipat. Napalaban kayo? Ubos? Talo. Ubos. Ubos ka Panalo lang. pa. O, pasok kay Luan patay. Pasok. Dali. Di ba makasip, dami na una. Bahala kayo dyan. Ikaw image. 3, 4, baba tayo boy. Baba. Ayun o, flashing lower. O, akit na mid. Dali. Lower R. Tulak kay R1 ha. Tulak pa R1 niya boy ha. Diretso R1. Nakita agad boy. Mapipita kayo ng tayos. R1. Nimrod pa. Bilangan niya boy. Kakakit lang. Ayaw nyo kasi umakit agad. Hagdan. Ready lang. Wala yan. Hindi akit yan. Supot yan eh. R1 pa boy. Pasok R1. Akala nila mataklash yun. O, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Pasok box boy, galing Arto. Pasok box boy, cleaning soy. Pasok R. Galing Arto, pesto box. 1, up, 2, up. Labasin nyo na boy. Labasin nyo na. Labas na. Box. Box agad, balik. Palinis pa. Hagdan. 1, up, 2, up, 3, up. Pasok R, patay. Papasok nila, 8, 7, 6, hindi sabay-sabay yan ha, 5, 4, 3, 2, 1, up. May pesto, putang ina, layo ng pesto ng iba, nag-arto na. Sige, bahala na kayo boss, ayaw lumaban ng iba. Sige, laban nyo, box boy. Yung iba nag-arto. Boss, mag-iw naman kayo. Pwes diyawa, mahal lang MMR. Galing R2, pesto box, ready 1. Up. Pesto, pasok R, patay boy. Pasok R, 2. Up. Ubus yan. Kanina. Pasok na pesto sa R2 side. Sige, pasok pa boy. Ubus yan. Ubus. Pasok R. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Pwede yung Phoenix ha. 3, 2, 1. Pwede na chaos. Pwede na chaos boy. Pwede na chaos. Wala mga papasok. Laban na lang to. May nagpi-feedback. Kanino ba yan? Isay.
Laban na lang yan, laban na. Wala papasok. Tapak mid. Di tayo makaubos agad. Nag-aarto yung mga shaman lahat eh. Pasok El. Pasok mid. Mid po, pasok. Tanginang yan, imbis ang bilis mag-clean up eh. Pasok mid boy. Wala na? Sabi niya kayo. Bitaw MH, bitaw. 3, 2, 1, baba. Lower E. 3, 2, trakyat. Ready, 1, up, 2, up, 3, up. Akyat. Ina, dami pang dumuhit. O, 3, 2, baba. Lower R. Tapak R patay, boy. R. Ito, lower mid. 1, up, 2, up, 3, up. Laban. Palag, mid na. Akit mid. Mid pa, boy. 1, up, 2, up. Mid pa, lower. Wala papasok, boy. Walang papasok. Labas na yung mga kalabas, boy. Ay, sino ba may slot dyan? Pasali nga ako ng DL, boy. Yes, Pasali ako ng DL. Kinig ko na yung kakaiba sa 14 minutes na wala pa rin. Pasok ka, tapak L lang. Kami pilen. Ay, pasali daw yun lang yung dami, oh. Ay, yung Intel M, pasali ako niyan. Ay, tell him daw. Okay na. O, tapak mid. 3, 2, 1, pasok. Bitaw image siya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, baba tayo, bossing. 3, 2, 1, go. Lower R. Chama, ano ginagawa mo? 3, 2, tracket na. Ready, 1, up, 2, up. Okay, inang yan. Ayaw ko makinig mo na bago mo sumunod eh. Sige, linis. O, 3, 2, tara, lower mid. 8, 7, 1, up, 2, up, 3, up. Akit mid to, lower mid. Pesto lower mid, boy. Lower mid pa, boy. Lower mid, 3, 2, 1, trakyat. Hitable yan na, ready, 1, up, 2, up, 3, up. Palinis, boy. Palinis. Dali, portal side. Wag. Hagdan. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Sarap. Pasok mid, boy. Wala na, pasok mid. Hello, wala na, SG. Bitaw MH. Nimrod muna, boy. Papansin mo na ng Nimrod. Ang kukulit na ito. Medium lang. Okay. Tasagdan lang, boy. Wait, scouted tayo. Wait. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Laser, boy. Laser sila. Laser. Laser lang, ha. Laser. Buka. Buka, 3. Wag. Pail tayo, boy. 3, 2, tara. L1. Okay, magpa-iwan. Akit L1, boy. Akit L1, clashing to. Akit. L2 side. Tingin hagdan. Ready. 3, 2, 1. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Tangina nyo, akyat agad kayo, mga tolongges. Palinis, bossing. Pasok R patay, boss. Pasok L patay. Phoenix ha, 7 seconds. 6, 5, 4, 3. Sige, hindi sila pumasok. Palinis na lang. L. Pasok L, boss. Pasok L. Hello? Oh, L to side, boss. L to side. Hallway. Hallway lang, bossing gapang. Hello? Ba't gano'n yung iba? Takinang pandinig yan. Boss, bigyan nyo nga cotton buds yan, oh. Bitaw MH. 3, 2, 1, tara tulak. Ready, 1. Up. 2, up. Palinis, bossing. Palinis. Pasok L patay, boss. Ang lala nung iba nag-steady na lang dun. Hindi na gumapang. Pasok L hanggang pa. Ready. Tangina si Blayo. Lala rin, oh. Oh, kalati ulit, boy. Kalati. Tulak L to tayo, boy. Tulak L to, may Nimrod. L2 tayo, L2. Pesto, box. Palinis Nimrod, ah. Nimrod. L2 lang, tingin L1, boy. Tingin lang. O, 3, bitaw yung image, boy. 3, 2, 1, baba. Clashing yan, ha. Clashing yan. Kalma. Sundutan lang to, boy, ha. Sundutan lang. Okay, inan to mga to. Tagal ng HR. Tangin ang lalim nyo, boy. Ito. Ayun, oh. Sundot lang, boy. Sige, wala pang kalaban, boy. Mga clash yung Phoenix. Ano ba to? 3, tara, tulak tayo. Wag.
Wag boy, wag. Tanginan to mga to. Pwede to boy. Ang lalim nyo kasi, poking in eh. Asan na kayo? Dito, abante boy. Huwag kayong magkakanan ha. O, 3, 2, tara, tulak kayo L1, ready, 1, up, 2, up, 3, up. Tulak boy, L1, hagdan, 1, up. Huy, putang ina siyaman to. Parte, HT doon sa yung poking ina, kinain kayo dyan. Puro bobo yung nasa, yung mga siyaman natin. King inang yan, ayaw mag-ew. Wala papasok boy, wala papasok. Tapak mid. Kawawa. King ina, tinagusan lang kayo ng archer boy. Patay kayo, di ba? 3, 2, 1, pasok. Kawawa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Image siya, macro. 3, 2, 1, baba. Lower lang ha. Lower. O, tara, laser. 3, 2, 1, tara, laser. L2. Paelto nga. Pumesto. Yan. 3. Magka-clash. O, tara, low plat. Wag, macro. Fake plat to, boy. Paelto, low plat, boy. Magagaling na laser yung Phoenix. L3, 3, 2, tara, L3. L3 lang ha. L3. O, yan ang umakit boy. 1 up, 2 up. Meron pa dyan ha. Meron pa. Ready pa. Chaos pa boy. Pesto lang. Walang bubungad. Okay, ina nyo. Kayo umakit ngayon, boss. Bitaw image lang boy. Sandutan lang ha. Sige, nakatingin ako sa likod boy. Abangan nyo lang. Ano? 3, 2, tara, baba. L3. Uy. L3. Ready, 1 up. Buka. 2 up. 3 up. Babalik yan boy. Palinis lang ha, wala sasagad ha. Ready sa Phoenix, maglo-low plat ata to. O wala, bote na lang, tanga. O, compress boy, reson. Ayan, Nimrod boy. Putang ina, buti pa Nimrod, nakaikot na. Balik L3. Tapak mid patay boy, bitaw image dito. 3, 2, 1, tara go. Pa-laser tayo ha. Laser, pa mid. Pasok na mid boy, Tara, diretso mid. Gago, asan yung shaman? Pang-image. Nice. Pasok mid. Tara, akit mid. Palinis ha, hitable yan boy. 1 up, 2 up, 3 up. Linis lang. Tingin hagdan boy, patingin hagdan. Hagdan ha, scouted tayo. Pasok mid boy, pasok mid. Boss, pasok na kayo, huwag kayo mamiki dyan. Nantay kayo eh. Okay na? O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower L. Laser. 3, 2, 1. Tara buka. 1, up. 2, up. 3, up. Palag pa boss. Laser pesto boy. May manggagaling na L2. L1. Galing L1 natin yun na. Ready, 1. Up. 2, up. 3 up. Palag pa. Ubos. Pasok L patay boy. Pasok L. Nagbit sila. Pasok L. Tulak L1 na boy. Pasok L1 patay boss. Pasok L1. Tulak L1 na. Bumabad. Bahala kayo dyan. What? No. Just watch. Watch only baby. Hagdan. 1 up. 2 up. 3 up. Okay, ina sarap po. Walang bababa boy. Chaos pa. Tingin pa. Ang gagaling na L2. Pasok L1 pa boy. Ryu, ano na? Ligo. Asus. Iyawa, ang tagal. O, bitaw image boy. Pabitaw nga image. Babayin natin. Bitaw image ha. 3, 2, 1. Baba. Pa-laser ha. Buka kayo. Wag. R1 boy, nagpa-L2 yan. Ito kainin natin Phoenix, oh. R2 ha, pa-R2. Pa-R2 boy, pa-R2. Tulak R2. Papasok pa lang kay, dyan, HR. R2, kainin muna natin to. Ready, 1 up, 2 up, 3 up. Palinis. 3, 2, baba, R1. 7, 6, R1. 5, 4, dali. 3, 2, 1. Hitable yan ha. Up, 2, up. Uy, R1, uy! Asan na kayo? Lower ayun o! Sakto hagdan yun o! Ay, gago! Gapang, hindi nagkusa mag-MH. O, reset tayo, wala papasok. Igdadala ko shaman tayo, boss! Doubt ka may G shaman nyo.
Tapakar, tapakar, tapakar. Tapakar, boy. Huwag nyo hintayin maubos. Tapakar. Bray. Ayaw mo. 3, 2, 1. Pasok, pasok, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sa box muna, boy. Palinis muna ng box. Palinis ang box. Ready? 1, up. 2, up. Palinis pa, palinis, boy. Palinis. Uy, tingin arte. Putang inan yan. Nakasubsob sa ilalim. Wala papasok, boy. Wala papasok, wala papasok. Ayaw tumingin ng arto kung saan tumakbo. Tapakar, 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 tapakar. Palag pa, boy. Palag pa, boy, ha. Tapakar lang, ha. Tapakar, tapakar, tapakar. Mid nga, boy. Mid, 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 mid. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Mid na lang, mid na lang, mid na lang. Hinanlihan nila, eh. Pasok mid, boss. Hello, ay. Hello, hello, hello. Mid, mid. Ayaw nyo na. Party ko. Ay, puta. Bitaw MH. Pumapasok kasi tapak pa lang sabi, boy. King inang yan. 3 to atra R. Lower R. Lower lang, ah. Lower lang. O, 3 to atra tulak. Tulak, tulak, tulak. O, tulak, 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 tulak. Tulak at tingin R2. Uy! Gago, delay talaga yung iba. Puking ina nyo. Sige. Linis. 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 Si Kalbo tuloy na kinabang. Arto pa, 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 arto pa. Pasok ka, boy, pasok ka. Pwesto kalate, ha. Pwesto kalate, boy. Kalate arto, kalating arto, kalating arto. Hallway, 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 hallway. Hallway, hallway. Gapang kayo, hallway. Hallway lang. Tingin arwan, ha. Tingin arwan, bossing. Tingin arwan, tingin arwan. Gapang, 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 gapang. Pabox, boy, paribit, paribit. Bitaw image, ha. Bitaw image, boy. O, 3, 2, 1. Tara, tulak tayo. Tulak, boy. Ready, 1. Sundutan lang, ha. Sundutan lang, boy. Ha? May Phoenix sa baba. Sundutan lang. Sundutan lang. Sundutan lang, boy. Sundutan. Sundot, 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 sundot. Ayun na, nag-set yung Reyes, boy. O, 3, 2, tara, tulak. Tulak, tulak, tulak. Umakit yung Phoenix, boy. Umakit yung Phoenix. Tulak na, tulak na, tulak na. Ubus na yan, ubus na yan, ubus na yan. Palinis na, palinis, palinis. Pasok araw pa tayo, boy. Pasok araw namin, Nimrod, oh. Steady kasi kayo lagi sa hallway, boy. Inuubos tuloy kayo ng mga ano, lumilikod. Pasok ar, pasok ar, pasok ar. Tulak pa rin kayo kahit siyaman kayo. O, kalahati ulit. Kalahati ulit. Kalahati, 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 kalahati. Galaw, 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 galaw. Hello? Hello? Kalahati, boss. Kalahati, ha? O, bitaw image, boss. Pabitaw, pabitaw, pabitaw. Pabitaw, pabitaw. Arto tayo, ha? Arto, Arto. 3 to atrago, Arto. Arto, dali. Pepesto yung, ano, Arto, Arto. Pesto, Arto box. Arto box agad, ha? May chaos. Tingin na Arto, Arwan, ha? Hagdan muna, boy. Hagdan muna. Wala totoo, wala lalalim, ha? Wala lalalim. Galing Arwan, galing Arwan. Arwan, tingin Arwan. Pahawak lang ng box. Pahawak lang ng box niya. Box, 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 box. Okay, putang ina, takot mahulak ko. Galing na tayo clash, oh. Tapak-ar yung patay, boy. Tapak-ar patay. Tapak-ar, dali. Tapak-ar lang, ha? Wait lang, boy. Papasok yung ano dyan, HR. Oh, bitaw image, bitaw image. Oh, gapang tayo kalate. 3, 2, atrago. Puta, ipit yan. 1, up. Magpapatulak na yan. Ipit yan, eh. Tangina, tulak ni boy. O, yan lang. Tangina yan. Nagtuturuan talaga, gago. Tapak-ar, tapak-ar. Tapak-ar, tapak-ar. Nagtuturuan, yawa. Pag mag-setter boy, pota anong dahil bida kasi sa harap. 3, 2, atrago. Pasok, 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 pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, box lang, ha. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Box po, boss. Palinis ang box. Ang dami nyo na naman sa labas. Pasok ka, pasok ar, pasok ar, pasok ar, pasok ar. Pasok ar, boy, pasok ar, pasok ar, pasok ar. Pasok ar, pasok ar. Palinis ng box, boss. May pula pa, may pula pa. Saan li pa kayo, boss? Starter na lang yung boy. Pasok ar pa, boy. O, bitaw image. 3 to atro baba tayo, boy. Kainin natin yung mid. Sa 8, 7, 6, 5. Bakit, ha? 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Hitable na, boy. Linis na, linis, linis, linis. Palinis, ha, palinis. Palinis, boy. Hagdan, 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 hagdan. 1, up, 2, up, 3, up. Hagdan! Ay, nako, nag-4 talaga yung iba, oh. Iwas na iwas, babawasan ng MMR. Palag pa? Hagdan pa? Hagdan pa?
Labas nyo na yan, boss. Labas nyo na yan, labas nyo na yan. Nasa portal side lang lahat kayo. Tang ina, ready to labas eh. Tapak mid. Tapak mid, boss. Tapak mid, tapak mid. Ready to labas, yawa. 3, 2, 1, trapasok. Bito image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, buka. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Palinis pa, boss. Palinis, palinis, palinis pa, palinis pa. May pula pa, boss. Palinis pa. Pasok ka, pasok mid ha. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Boss to, may pula pa, boy. May pula pa. Hello, may pula pa. Yung pano sa gitna. Pasok mid, boss. Tapos hagdan na, hagdan banda. Bandang hagdan. Bandang hagdan, boss. Sige, wag na. Ako na mag-adjust. Kanina. Bito image, boss. Pa L1. 3, 2, 1. Tara, go L1. Go L1, bossing. Go L1, 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 L1. L1 lang ha. 3, 2, 1. Tara, kaya. Takit, boy. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Pakit, boy. Okay, kaya. Tingin nagdada. Tingin nagdada. Hagdan. Huwag kayo na mag-art. L2, hagdan. Ready, 1. Up. 2, up. Kalma. Putang ina, lumalim yun. Ipa kami, gago. Nasa fence lang kami. Puking ina eh. Baba na, clashing. Babayin nyo. Babayin nyo, linis. Linis, hindi pa nag-MH. Linis, balik L1 ha, balik L1. Wag. Arawan. Mid, pasok mid, boy. Likod nyo ha, HR ha. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Huwag nyo babayin, boy. Hintayin nyo po umakyat. 3, 2, ready, 1. Pita mo lang, boy. Tapos kaya. Hindi, palag to, pasok mid lang. Pasok mid, boy. Sige, linis pa. Pansinin nyo kasi, boss. Pasok pa. May pula pa, boss. Galaw. Pabiig na, no. Ay, puta, puro miss na yun, no. Pasok mid. Pasok pa, boy. Pasok pa. Dali pa, pasok sila. Bitaw image. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Pail. 8, 7, 6, 5, 4, 3, kalma. 2, trakyat. 1, up. Hitable lahat yan ha. 2, up. Akyat. Hitable lahat yan, boy. Dali. Pesto box. Ayun na kayo. Ready, 1, up. Putang ina, nakapesto pa kami dito sa may box, oh. Sarap po. Tangina nyo. Ubos pa. Box lang kasi, boss. Hintayin nyo mga to. Ayun, oh. Putang ina, oh. Sarap ng box, oh. Wala papasok. Nagsipasok kayo. Sige, palag na lang to, boy. Wala papasok. Tapak L lang. Tapak L patay. Sabay tayo. Tapak mid. Umayo yung Phoenix po. Ina sa kaya. Kala ko papatong sila eh. Tapak mid, boy. Tapak mid. 3, 2, 1. Tara, pasok. Box kayo, boss. Hello? Party ko. Tapak mid lang. Asa na kayo? Hindi na nakarating. Okay, doble tayo sa box niyan. Bitaw MH. Bitaw pa lang, boss ha. Alma, boy. R1 tsaka L1 yung kalaban eh. Tapa R. 3, 2, 1. Tara, go R. 8, 7, 6, 5. Akyat. 4, 3, 2, 1. Up. HR pwede na. 2. Up. HR pwede na. 3. Up. Akyat, boy. Okay, yes pa. 1. Up. 2. Up. Putang ina, napitan pala. Sige, palag na lang. Laban. Wala papasok. Tapak R. Tapak R nga, boy. Tanginan to ng pupulis. Tapak R. Tapak R, ha. Tapak R. 3, 2, 1. Trapasok. Image kayo, ha. 8, 7, 6, 5, 4. Huwag nyo abulin, ha. 3, 2. Nasa box, ha. 1. Pwede na yung nasa box, ha. Wait lang. Kalma, boss. Kalma. Pesto. Ready, 1. Up. 2. Up. Nag-setter na yun, no. 3. Up. May nag-setter na kalaban, no. Linis. Pasok R patay, boss. Reson. Agad siya, man. Galaw. Reson pa, boy.
Wala na? Pasok ka, dali, mag-aali sila. O, bito image, boss. Bito image. 3, 2, 1, tara baba tayo. Baba. Pamid. Akit na to ha, 3, 2, 1, tara akyat. Phoenix muna, 1 up. Akyat, boy! May nag-setter oh! Putang ina, may ano naman kayo. O, 8, 7, 6, portal side, 5, 4, portal side, 3, 2, 1. Hitabulat boy ha, pwede na. Hitabulat boy. Hitabulat, makinig kayo boy, hitabulat. Portal side yung iba boy. Portal side lang boy, galaw. O, tulak na, ready, 1 up. Linis na, Phoenix pa, 7 seconds. May pula pa boy, may pula pa. Gago, nakabang agad kayo sa makapal. Okay, inaubos tayo niyan. Sige, laban niya pa boy. Laban niya pa boy, laban niya pa. O, labas na, sabay tayo. Labas na. Tapak mid. Tapak lang. Tapak lang, boss. Tapak lang. O, tapak R. 3, 2, 1, trapasok ka. 8, 7, 6, 5, 4, image ha. 3, 2, 1, tulak tayo R2 ha. 3, 2, 1, trago R2. Dali, habol agad yung chaos, boss. Kaya huwag kayo magpahuli. Asan nun? R3, go. Ayun o, sumalubong ko. 1 up, 2 up. O, pesto R2 agad. Nasa likod dyan ha. Galing R1 yan, boy. Reso nyo yun. Reso pa, boss. Wala na kayo reso? Pareso pa dalawa yun, oh. Misa ko ragi pa, boss. Gago, nareso yung grind ng puta. Ina nyo, kupal nyo, boss. Yung kampi natin, ayan, no, nakaabang, oh. Ubo talaga ang puta. Ina mga to. O, pasipa kayo dyan. O, makro. Bito image, boss. Pa L2 tayo. 3 to atra L2. Kawawa sa inyo, boss. L2, boss, sabi ko. Putang ina, bingi, ha. L2. L2, boy. L2. Pasok L1 pa tayo, boss. 3, 2, 1, tara, tulak L1, boy. Kawawa. Okay, ina, pinapareso yung kampi, yung kalaban yung nareso. Pasok L1, ha. O, bito image, isa pa image. 3, 2, 1, tara, baba tayo. O, mid. Salpokin natin to. Tapak, ready lang, ha. Ready lang, may magsit. Tutok nga kayo pa L. Pa L side kayo, ha. L side kayo, ha. Tutulak tayo pa L1. Ready lang. Wait lang. Ayun na, bumaba na. So, wait lang. 3 to track L1. Akit L1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. Pwede na. Tingin. Up. Hagdan pa, boy. Hagdan pa. Puking ina nyo. Sunod kayo na sunod, ha. Ubus yan, boy, ha. Ubus yan. Palag pa. Ubus, oh. Nawakan namin yung box, oh. Yun lang. Nag-L2 na naman yung iba. Puking ina nyo. Alam nyo may kasunod, eh. Nag-L2 kayo. O, tapak L. Kawawa. Ipit tayo tanda yun, Phoenix L2. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. Bito image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw na. 1, up, 2, up, 3, up. Palinis lang, ha. Ubus to, boss. Lower box pa. Linis lang. Pasok L, boy. Pasok L. May pula pa, ha. O, pasok L. Dali, mag-aanli sila. Hallway nga, boy. Hallway. Hello, pa L2 side. L2 side, bossing. L2 side. Gapang. Light speed. Punta dito. O, pabito nga, image, boy. Mag-L2 tayo, ha. 3, 2, 1, trago L2. L2 muna. Baka may gumagapang, eh. May gumagapang nga. Poking inang yan. Hindi pa na image. Wala rin ata city, oh. Wala ba city yan? Inan, yaman ng account. Wala city. Nasa hallway yan, boy, ha. Kalma, ha. O, baba tayo, ha. 3, 2, atrago. Baba, boy. Baba. Dito. Palaser ito. Flashing, oh. Laser lang, ha. Pesto lang, ha. Galing R1 nata, boy, ha. Galing L1 nata. Kalma, galing L1 sila. Nasa... O, 3, 2, atratulak L1. Pa L1, boy.
Ito, lower mid, lower mid, lower mid, lower mid. Mid entrance, 3 to atracket. Akit na, boy. Walang skill yung iba dyan, boy. Tang ina, labasan yung mga gago. Pasok mid patay, boss. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, boy. Pasok mid. Okay na? O, bito MH. 3, 2, 1, trapar. Par, boy. Par. Par, akit na. Akit na, boy. Akit na. Phoenix to. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Wala pa yung HR, ha? Kalahati mo na, boy. 3 seconds pa HR. 3, 2, 1. Pwede na HR. Up. 2, up. 3, up. Palag pa, boy. Palag pa. Hagdan. 1, up. 2, up. 3, up. Palag, hagdan, boss. Hagdan. Tingin, hagdan. Ay, putang ina. Nagsisitakbo na agad yung mga shaman. Yawa. Palag na lang. Walang papasok, boy. Walang papasok. Ubos ba? Takbo kayo pa mid, boy. Takbo kayo pa mid. Baba kayo. Mid entrance tayo. Pasok mid patay, boy. Pasok mid patay. Gap, image nyo yun, boy. Image nyo yung party nyo. Tangina gumagapang literal. Pasok mid patay, boy. Mid entrance tayo. Din ka na din yun eh. Image nyo yung ganun, boy. Tangina, literal lang gumagapang. Kawawa si Toyota ni Rezo. Bitaw image, boy. Patayin nyo muna yan, ha. Mag-image yan. Nakakita na ka din, boss, boy. Layan niya. Biyayin nyo muna, boy. Patayin nyo muna yan, boy, bago tayo baba. Mag-auto-revive yan, eh. Wait lang, ha. Nasa lower R sila, lower R. Wait lang. Bitaw image, ha. Pag nagpa-laser, tulak tayo, ha. Macro, boy. Dito kasi kayo, 3 to atra, go. Go. Pet muna, ha. Kalma, ha. Sundutan lang, boy. Babalik yan. Kalma, macro. Box. Tara. Tulak, clashing. Clashing, boy. Clashing. Ready, 1. Up. 2, up, R2, L2 yung ano, clashing, ha. R2 run, ha. R2, boy. Tulak, R2, ha. Pa-R2, boy. Pa-R2, boy. Pa-R2, boss. Hello, asan na ba yung iba? R2, boss. R2. Putang ina. Rezo. Tapak R patay, boy. Andiyan sila, ha. Talo kayo? Oh, reset. Okay, inang yan. Reset, boy. Reset. Tapak R. Tapak R, boss. Dami gumagapang. 3 to atra, pasok. Bitaw image. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tulak tayo pa. Wala pa, oh. Poking ina nyo. Pag Nimrod, double-nabol. Pag Chaos, hintong-hinto, ah. Kinang ina nyo, ah. Bulok na lang kaya tayo dito. Inang yun. Tulak pala sabi ko. Tinutulak na, gago. Ang ina nyo. Pag Hindi Chaos... ka makasetter ko, hindi na ako nagsisetter. Bala sila dyan. Okay na lang. Pag Nimrod, double-nabol. Poking ina nyo. Setter sa ganyan, palong-palo ang puta. Kala mo talaga nakakasipa agad, eh. Okay, Kaya mo, dito na tayo araw. Dito na ngayon, eh. 3 to atra baba. Clashing. Abang lang na tayo ng clashing. Tas kapa. Laser. Lower L, 1 up, 2 up. Puting ina mga yun, eh. Pag Chaos, pigil na, eh. Hagdan, lower mid. Ubus kayo. Puking ina kasi, laser sabi ko, nasa L1 na ibo. May laser ba sa L1, boss? Wala. Ting inang yan. Uwian na pag ganito, boss. Tapak mid, boss. Tapak mid patay, boss. Tapak mid. 3 to 1, pasok. Bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Galaw na. Up, 2, up, 3, up. Palag pa, boss. Galaw pa, boss. Palinis. Ubos yan, ha. Uy, galaw. May galaban pa, galaw. Gamitin yung skin niyo, boy. Linis pa. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay. Pasok mid patay, boss. Dalihan nyo. Papasok sila. Bitaw nga image, boss. Bitaw image. 3, 2, 1. Trababa tayo. Lower L. Lower, 3 to atracket. Linis lang, ha. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Linis na, boss. Tangina, dinedelay talaga ng iba. Lower mid. 3 to atra, go. Lower mid.
Lower mid, lower mid, lower R. Lower R, boy, lower R. Lower R. Lower R. Lower lang ha, lower lang, lower lang, lower lang. Lower lang, boss. Lower lang, lower lang. Lower lang, nagsusuntukan HR tsaka Phoenix, gago yung Chaos nasa karto kalate, oh. Dito kay Image, ha. Dito kay Image. O, 3. 3 pa lang, ha. Sundutan lang ba, ya? Teka, yung Chaos, yung HR nawala. Ay, hindi pala. Sige, nandiyan, nag-aanlian yung HR tsaka ano, Phoenix. O, ready, ha. Kaya ba itulak yung right? Pa isa-isa isang party, boy. Right, oh, pasukin nyo yung box. Tapos yung makapal, tutulak tayo pa R2. O, pasok na yung iba, boy. O, ready, tulak R2, ha. 3, 2, atra, go. Tulak R2, ready, 1, up. Tulak R2, 2, up. Tulak R2, boss. Hagdan pa rin kayo. Puking ina niyan. Tan ina. Awa. Ayaw ng laro. Tang ina niyan. Gilaban, boss. Tapak R. Pinapesto ko na nga sila kalbo doon sa box, eh. Tapak R, tapak R. 3, 2, 1, trapasok. O, bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3. At po, box. Puking ina, yun na naman, no. Ang dami na naman sa labas. Ay, ayaw talaga. Sige, reset tayo, boss. Wala papasok dyan. Kawawa, ah. Labas ng labas, ah. Pag chaos, iwas na iwas, boss, ah. Mid tayo, boss. Pasok mid. Iwas na iwas kayo sa chaos, eh. Binabangga na nga, eh. Iniiwas pang pota. Pasok mo, Brian, oh. Puking ina kasi pasok ka ng pasok ng R, eh. O, bitaw image. Bitaw image, ha. 3 to atra, baba tayo. Baba, ah. Paar. Laser. 3 to laser. Laser agad, dali. Tulak nyo. Tapos pesto kaliwat kanan agad, ha. Tulak. Pesto kaliwat kanan. Tingin likod. Pesto kaliwat kanan. Ready, 1. Up. Kaliwat kanan, ha. Bumuka na, ha. 2. Up. Palag na. Ubus na yan. Palag na. Gag. Hindi pa rin na. Wawa, ah. O, tapak L. Nag-miss ka doon, kalbo. Gago, baka yung nareso. Tangina mo. Ay siya, matututukan mo. L. Pasok L. Pasok L, boy. Hindi tatakbo yan. Pasok L, ah. Oh, puking ina. Pag Phoenix, abol na abol, oh. Tsaka Nimrod, oh. King ina mga to. Bitaw image, boss. O, tulak tayo L2. 3, 2, targo. Wait, yung FS ko. Wala ko MH. Okay, L1. Babayin niya na. Nag-clash na yan, no. Babayin niya na. Nagtuturuan kayo ngayon, no. Puking ina kung sino bababa, ah. O, balik L2. Balik L2. O, 8. 3 to atra, baba. Baba L1. Kalate lang, ha. Kalate. Andito ata yung chaos. HR to, eh. 3. Hitable na to, ha. 2. 1. Tara, tulak. Ready, 1. Up. Tulak na. 2. Up. Tulak na, boss. Tulak na. Chaos darating, boy. Chaos galing L2. Pesto box. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa. Ubus yan, ha. Pesto box, boss. Box. Ay, nako. Bumuka na naman. Laban na lang. Wala papasok, boy. Pamid na kayo, boy, kung kaya niyo itagos yan. Kaya niyo ba? Itagos? Pamid. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay. 7. Pasok mid, boy. Palagan niya kay HR. HR yan, boy. 3. Lalabas na, boy. 2, ready. 1. Pita mo labis. Pasok mid patay, boss. Hagdan, ha. Ano tulungan nyo? Hagdan, boy. Tingin hagdan. Image kay boss. Hagdan. Ready, 1. Up. 2. Up. Gago. Walang pumesto ng hagdan. Pa-portal na agad lata. Ay. Yawa. Ubos pa. Ay, pa Phoenix pa, boss. Bossing.
Ubus yan. Pasok mid, boy. Pasok mid. Chaos pa, ah. Portal side nga, boy. Portal side. Buka kayo, ah. Buka. Bitawan nyo yung image. 3, 2, 1. Up. Pwede na iba, boy. Ayun na sila Chaos, oh. Utang ina mo. Oh, labas na, boy. Labas nyo na. Andiyan na, HR. Labas na. Tapak mid ulit. Tapak mid, boy. Lalaan-lian nila, oh. Inaanlian nila, gago. Potang ina mo, wala na akong box. Pasalo nga sa kuha akong box, eh. Kaya tapak mid din eh. Tapak mid. Kuha akong box. Tara, 3, pasok mid boy. Babs kaya, MH kaya, 8, 7, 6, MH ba ya? 5, 4, kalat na. 3, 2 ready, 1. Upgate, kalkalin nyo lahat boy. Linis pa bes. Dito lang sa taas ha, wala mo narabagdan boy, Phoenix. Ipapalag nyo, gumagapang lang yung Phoenix ba ya? Ipapalag nyo pa bes. Palag nyo pa, kalat lang boy. Reso pa tayo ta, pasok mid lang ha. Linis pa bes, pasok mid lang boy, panalo ta ha. Ipa-compress na kabilog boy, papasok sila, lutan nyo box, 8, 7, pasok mid boy, 6, 5, MH gitna, 4, MH boy, 3, 2, kalat 1. Kapit up na bis, kumukombo na yung mga archer, oh. Putang, ina nakakombo pa. Ipar, likod kayo boy, portal side kayo, tago kayo sa hindi double. Galaw-galaw nyo na lang boy, freestyle nyo dyan. Walang nyo pa ba, freestyle nyo boy. Freestyle nyo pa, wala na papasok ha. Tapak mid lang. Wala papasok boy, freestyle nyo lang bes. Palagpanda, huwag lang lalabas boy, palag nyo pa. Portal side na bes. O labas nyo na, 3 to tara labas na. Pagpasok namin, baka lumabas kayo, okay nyo na nyo. Labas, tapak mid lahat bes. Tapak mid. Tara, 3 to tara, pasok mid boy. Pasok mid, dali, 8, 7, MH ha, 6, 5, MH boy, 4. Dito lang muna, wait lang ha. Wait lang boy. Tara, baba tayo, 3, 2, tara, habol bes, ready, 1. Up, linis boy, kalat niya, huwag kayo dyan sa gitna lahat naman. Kalat niya bes, baba. Baba na boy, baba na. Mapapatay lahat dyan bes. Baba. Putang, ina mo, nainitsara na ako sa kaliwa. Andiyan na, tanda. Ah, sige. Sino may box, boy, sa party nyo? Tayo muna, dropper. Upos na yung box. Tapak mid. Tapak mid, boy. Tapak ha. 3, 2, 1, trapaso. Dito kayo image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. May table na dyan ha. Up. 2. Up. Balik yan ha. Kalma. Panlinis muna boy ng pula. Ready. Ready. Tingin nagdan. 3, 2, 1. Lower. Babalik yan ha. Baka bumalik boy ha. Baka bigla kayo matras. Palinis lang. L lang. Ay puto. Nagpiyo party ko. Ano ba naman to? Tangina nito pa. Walang kwenta. Pumindot daw, 46 ah. Sige, mo. Mamaya. O, 3 to track tayo. Wait. Go. Ano ba to? Patra, laser. 3 to track go. Tanginang nagpipiyo si Tupad boy. Next time, di na ito pipita. L2 boy, clashing L2. Kalahati yata yun, no, laser. Ay, wala. Pinakit nila. Wait, boy. Tara, low plat. 3 to track go. Boy, low plat agad. Habol agad yan. Low plat. Pesto tayo, low plat ha. Pesto, tingin. Walang akit yan, boy. Low plat sila, oh. Ready, 1. Up. Kalma. Bitaw kayo, MH. Boy. Oh, tangina, nag-umakit yung iba dun, gago. Sumusundot, tanda, pinatay ko lang. Ayun na Edit po. lang. Ayun yung sila, boy. Nag-aabang ng ano to, linis eh. Bitaw kayo, MH, ha. Bitawan nyo. Oh, R3 tayo. 3 to tra R3. R3 boy, R3. Pwesto tayo R3. Baba kayo R3 boy. R3, tingin na hallway ah. Tingin hallway boy. Dami na matay oh. Pasok nga R1 patay boy. 3 to 1 tratula. MH boy, pa MH. Putang ina party ko. Sinusunog yung MH. Dito lang boy, dito lang. Akit kayo R2 boy, yung mga papasok na R1. Yung mga papasok na R1, akit tayo R2. Wala ba pumasok? Sige, yan yung, may CD tayo, ano, Cardo?
6 minutes na lang pala to. Bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba tayo, boy. Tara baba. Laser. Ready, 1, up, 2, up, 3, up. Up na, boss! Hello? Tuturuan talaga. Na tayo pamindot tayo. Low plat, tira, boy. Low plat, dali. Dali, boss. Low plat. Pa-image nga, boy. Pa-image. Tapak R pa tayo, boy. Tapak R. 3, 2, 1. Tara, tulak natin ito, boy. Tulak natin. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Pakit na hanggang OT. Hanggang OT, boy. Patayin nyo OT, boy, oh. Oh. Sige, dito lang. Tingin na laser. Low plat. HR. 3, 2, tara, tulak. HR, boy. Ready, 1. Up. Dali, darating kayo sa 2, up. 3, up. Okay, low plat kami, boy. Low plat kami. Okay, mamaya na tayo pindot, boy. Likod kayo ha, likod. Sige, galing MF sila, boy, ha. Sige, yan nyo yan. Bito kay MH, boy, ha. Bito kay MH. Hindi tayo tutulak dyan, boy, yan yan. Hindi yan pipindot, eh. Bito kay MH. Kakainin na lang natin yung baba. Papamid entrance tayo, ha. Bito kay MH, ha. Wait lang. Okay, nabuha pa, boy. Ready, 1, up. Putang, nakatingin kayo agad sa ano, boy, uy. Mga ba sila, oh, kain, oh. Ang sarap. Putang ina. Oh, reset tayo, boy. Reset. Andiyan na si CS. Oh, bili kayo isa, Cardo. Isa lang. Tapak tayo, L. Tapak L, boy. Tapak L. Tapak lang, ha. Tapak lang. Oh, tapak mid. 3 to atrapasok. Compress kayo, boy. Pabaks muna ako, boy. Party ko. Oh, bitaw image. 3, 2, 1. Tara baba, laser. Laser. Pa L2, boy. Pa L2. Lower L2. Lower L2, 1. Up. Sakto ba? Babawag nyo na. Atrasan, boss. Ang dami pang umaatras. Palow plat, ha. O, 3, 2, atras. Palow plat. Palow plat po. May brawler pa, boss, ha. Low plat muna, boy. Pindot mo nga, boy. May tao ba doon? Pindot mo na. Akit na tayo, boy. MF. Kaliwat ka na po. O, dikit po sa computer, boss. Dikit po. Boss, dikit po sa OT. May Nimrod sa likod. Phoenix mo na. Nakabuka kasi kayo. Poking ina mga to. Tara, tapak L. Poking ina. Dikit nga sa OT. Andun sa bungad. Kay bobo eh. Tapak L. Tapak L. 3, 2, 1. Pasok L. Huwag ka na pumindot, karto. Okay na yan. Kung sino manalo. O, bitaw image, boss. Pasiti, boy. 3, 2, atra L3. L3 na, boss. Nagpabitaw na ako ng image. Wala pa rin kayo M. O, sige. Gapang kayo L3. L3, boy. Mahaba pa oras. Kalma, boy. Kalma, ha. First target lang, ha. Hindi tayo susubsub sa OT, ha. Likod Phoenix, tanda. O, tracket na tayo, boy. O, first target. 1 up. First target. Akyat. 1 up, 2 up. Akyat, boy. O, 3 to atra OT. Diretso OT. Yung tatagos, boy. Wala. Okay, ina. GG's. O, yun. Napatay. Tang ina. GG's. Tapak L. 2 minutes pa pala, boy. Tapak L, boy. Tapak L. Umakit pa HR, oh. Kulit nila. Pasok L, boy. Chaos, ha? Mag-aanli, boy, ha? Chaos. Bilangan nyo pag pumasok, boy. Chaos, ha? Bilangan nyo. Palag na lang to, boy. Laban na lang to. Bilangan nyo. Late ako pumasok. Bilangan nyo. Pwede na iba, boy, ha? Pwede na iba, boss. Pwede na iba, boss. Palinis pa. L1, pasok L1 patay, boss. Pasok L1, boy. Ubos, oh. Uy, may pula pa. Galaw, boy. Pa-slip kayo, gago kayo. Pasok L. Phoenix pa, oh. Phoenix pa, boss. Boss, Phoenix pa.
Tapak L patay. Tapak L ha. Tapak L. Laban na lang yan boy ha. Laban niya. Tapak L lang patay ha. Sabay-sabay pa. Tapak L. Pwede pa boy? Laban pa ba? O, 3 to atra, pasok. Pasok. Ayaw nila magsalita. 8, 7, 6, 5. Bitaw image ha. 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis lang ha. May pula pa. May pula pa yung archer o tulog-tulugan. Pwede na chaos boy ha. Chaos. Pwede na chaos boy. Chaos po. Pwede pa chaos pa. Lower box, boss. Palinis ng lower box. Boss. Lower box. Pasok L. May pula pa, boss. Kalate nga, boss. Kalate. Hallway, boss. Hallway. Tingin likod, ha. Uy, tingin likod. Hallway lang, boss. Ay, gago. Okay, naman. May Phoenix. Tapak L patay. Tapak L. Wala papasok, boy. Tapak L, sabay-sabay. Tapak L, last flash. Tapak L, boss. Dali. 20 seconds. Tapak L, boss. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss. 2. Up. Palinis na box. Box po. Nice G. King ina, daming nagoan. Steady na shaman, boy. Kawawa. Ang ina, walang MMR. Nasa L2 ang putang ina siya. Kawawa ang putang. Kawawa sa inyo, boy. Si Kalbo ba tapuan? Tapang ka ba, Kalbo?